सेटा देखो आई गुड ये बंची जंसु एटा पत्ता ना बालिया पत्ता एटा बुफुली माछ झोल पूरा रेडी उफ कोन देखा होची आसी गले देखो पुष्पार पैंट एटा पुष्पार ड्रेस एटा एटा एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा करছি समस्ते बहुत भले थे आम भी बहुत भले अच्छू आ घरे तो ये अच्छू बहुत ही बढ़िया लगुच एवं सका उठिकी टी बाहर बुलूँ ठंडा ठंडा लगुच आत सब गछ एका लगी आपण मानक देखी सब चाष होती कहीं आम ए दीदी घर अच्छू दीदी घरे बाहागर सेठू आसलु तो रात रहीकि ये अच्छू काली काली नहीं आज आम टे मार्केटिंग सब जीवु तापरे पलैबू घर को तो आज दिन सारा टे मार्केटिंग अच्छी आपण मानक सब देखू केमी कौन दिन आज कटुची आ कटी मार्चे स्कूल पलि मुझे देखी पार्ली तो आम पलैबा बोली सी पूरा मन दुख नाई जाओनी माई सी आसला को स्कूल आम पलि आज ब्लॉग टी लास्ट पर्यंत देखु बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी आ दीदी कौन सब ब्रेकफास्ट बनई चलो देखिया तो दीदी सकाल सकाल कौन सब बनई सारे ये कौन पिठा बनाऊँ चिल्ला टाइप रो बहुत हेल्दी एटा मु सुनछि ट्राई करिया मु केबे ट्राई करनी केमती कौन लगुच देखिया गुड़ ना हाँ घरे आसी पूरा खाया पूरा बढ़िया बढ़िया दीदी बनई देइछन्ते एटा रागीर चकुलीटा आ एटा गुड़ चीनी देखिया केमती कौन लगुच मु तो केबे ट्राई करनी भल लगुच गोटे अलग टाइप बास्ना अच्छे भल लगुच हेल्दी आ खाया कथा ये बाड़ी कदली भी यार टेस्ट पूरा अलग एगुड़ा तो सेपटे मिले आ मोर ब्रेकफास्ट हो गला दीदी से कौन फूल तोलुंट पूजा करिए तो बहुत सारा फूल हाँ पिठा एका भी करती मुझे देखी कलर ये यूज करती हाँ ये बढ़िया लगुच खरा टे पड़ी गछ सब एटा कुंदुरी गछ कि एटा हाँ यहीपटे भी बहुत सारा फूल सब मंदार भेराइटी मंदार लगी एटा गोटे फुटी से एटा थाउ एटा भी बढ़िया लगछ एटा मिनी मंदार हाँ एटा छोट छोट होइछ बहुत फूल एठे एटा टिके बड़ साइज एटा गोटे एटा चंपा फूल गछ बोधे ना मल्ली हाँ हाँ मल्ली मल्ली एठी गोटे अच्छे सब कदली गछ गुड़ा लगी सबू टाइप गछ जीजु लगे मुझे गाधे गुधाई आसीगली चलो देखा ठाकुर घर दीदी पूजा कर मुझे जुआर आसली मुझे देखुँ ये ठाकुर घर हुई कौन नहीं के आसलो खट्टा पानी करियो आज ऐसा जी हेला खाइया पूरा उडी जाकी मेचे उडे हां सब प्रकार वैरायटी माछ आछ खट्टा पानी कर माछ आछ देखियो बहुत टाइप रा माछ आज आछि एबरे खाइबा जमिला आ खाइ कि सोइबो ना उठी के घर जीव काम अछि दीदी भीतर अछन कोन आणुचन देखिया जीजु से जाइचंती माछ आनिया को आज बढ़िया बढ़िया सब आइटम हबो खाइ खाइ के जीवा ये उल्लकोबी सब बढ़िया होइछि बैगण बढ़िया खाली पूरा फ्रेश फ्रेश बैगण नहीं कि खाली तरकारी पोड़ा पोड़ी बढ़िया लगे एगुड़ा मूला मूला कहीं एगुड़ा मूला ना बापरे ये छोट होइछि
एति जहाँ मूल अच्छी ना से सेपट कर ये बैगन गुड़ा धरनी ना टे फुल आटा ऊपर हाँ उपाड़ उपाड़ी ऊपरटा बाहर गला कौन कर दीदी सब तोड़ के आनलु बाड़ी परिया ना मूला मूलाटा काद पड़ी कादल बैगन धोई दियो मोटू जो एते मीठा लगुच खाई बढ़िया लगुच घर ऊपर नहीं जीव एटा सब काद लगे खोल एटा खटा पानी हम माछ देकी ना कौन ना नॉर्मल आज बहुत टाइप माछ आस तुम मैंने सब कौन कर रेडी कर रसुण पियाज फुलकोबी एड़ा तो आछि तेंतुड़ी आस मटर चुंदीरा तुलिया घर को नवा गाड़ी ले जाए ये तीनटा भी चलते आम सर आस बढ़िया फली जी ना भितर सब बहुत देखा मिसी हो ना कलरटा सेम ये खटिया पर किए खाई पकई मटर छुई तमें ना मु सब खाए ए टू जेड मोर परिया सब भल लगे खाया लोक सब परिया भल लगे पचारिया कथा नुह जे ए परिया भल लगे से परिया भल लगे सब भल लगे मत तमें कम कम खाओ ए परिया खाइबनी से परिया खाइबनी ना ना जीजू आसीगले कौन कौन माछ नहीं आछंती माछ जरी तो सब बंधा है खोली खोली की देखिए चलो फुटी फुटी माछ देख दो दुनिया भेराइटी माछ नई माछ आछी मिक्स नई रो सब खेले दियो एडे की माछ बड़टा एटा तो किस्म माछ केंदा এটা গোড়ি ছোটা सेटा देखो आई गुड ए बंची जंसु এটা পত্তা না বাড়িয়া পতা এটা বুকফুলি देखियो आसडी नई माछ आछी এগুড়া বাপা আমার জাল পকি আনতে না এগুড়া और नई माछ ए बंची जी गड़ीस सब सेठी पहुंचीतले এই মাছটা ভাল নাই गरम गरम भाजी सब भल लगे तो आहरी केते माछ बाहरला लड़ाई है फिरिक माछ एवढा सेपटे किलो केते 700 800 ना एटी एवढा 600 टका 800 ऊपर आउ टे बड़ साइज तो 1000 ऊपर आउडे भी की माछ देखा कोई ना रे माछ बुझी करवा गुजी कोडमा কইনারে সবুজিয়া गुजी गड़ ए बागुडा माछ हाइस की माछ এটা আমার ভাই বোনଙ୍କର सापुआ सापुआ माछ एटा तो रोई लगी उजन एक तो सारा ना नहीं म केती माछ जी वेराइटी माछ आउडे कोन एटा बाजरा माछ ए बड़ साइज वाला इलिश वाला देखा छी हाय सेटा उडे माछ छोटे बाजो झोळ कर झोळ खाली बाजो माछ अच्छा सब ये धुआ धुई हम आप भजा हम
ମାଛ ଆମର ଏଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳା ହେଇଯାଇଛି। ଦିଦି ଆଉ ସେପଟେ ବି କେଳଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏବେ ଭାଜିବା ଆଉ। ଟିକେ ମାଛ ଏବେ ଆମର ଏଠି ଭଜା ଚାଲିଛି ମାଛ। ଏପଟେ ଭାତ ବି ବସିଯାଇଛି। ଚିରିକି ମାଛଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଜା ହବ ଆଉ। ଆ ଆ ଆ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଆଯିବ ଖାଇବାକୁ। ଆ ତାଙ୍କ ତିନି ମୁଠା ଲାଗନି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି। ଏଇ ଲାଗନି ଧୀରେ 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 କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲା ଏପଟକୁ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ସାଇଡ ଦେଇନି। ଦିଅ କାମୁଡ଼ିବେନି ଦିଅ। ତ ମାଛ ଭଜା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏତିକି ବାକି ଅଛି। ସେଇଠି ଭଜା ହେଇକି ରହୁଛି। ସେପଟେ କୋବି ଆଳୁ ବସିଛି ଆଉ। ଏଠି ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ତ ମାଛ ଝୋଳଟା ବଢ଼ିଆ ହବ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୂଳା ବସି କଟା ଚାଲିଛି। ମୂଳା ବାଇଗଣ କଣ ହବ ସେ ଖଟା ପାଣି ପକେଇଲ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିସ କର ବାବା ମସଲା ଦେଖାଉଛି ମାନେ ପୁରା ସିଝା ଆଳୁ ନା। ତମେ ପଛା ଗୋଟେ ମୂଳା ଦେଇଛ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଟିକେ ନଈ ମାଛ ଏଇ ମାଛଟା ଭଜା ହେଇକି କଣ ରଖା ଦେଖା ହେଇଛି। ହଉଛି। ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଖାଇସାରିନି। କଣ ମାଛ ଭଜା ପିଆଜ ଦେଇକି ପୁରା। କି ମାଛ ଫିରିକି ଫିରିକି ଆଉ ବାଜରା ଆଉ କଣ ଭୁଜି କଲମ। ଏଇଟା ଏବେ ତେନ୍ତୁଳି ଆସିଲା ପଡିବ ଏଥିରେ ନା। ଏଇଟା ସିଝା ହେଇକି ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ନା। ମାଛ ତ ଭଜା ହେଇକି ପୁରା ଅଛି ଆଉ। ଦେଖିବା କଣ ଲାଗୁଛି। ଭଲସେ ଭଜା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା। ଦେଖିବା ଭଜା ମାଛ ଖାଇବା କେଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଦେଖୁନ ଭଜା ଭଜା ଚୁନା ଚୁନା ଭଜା ମାଛ। ପୁରା କଡ଼କ କରିକି ଭାଜି ଦେଇ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ବୁଜି କଡ଼ମା। ବୁଜି କଡ଼ମାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ସିଝା ହେଇକି ଆକୁ ଏମିତି ଦଳି ଦିଆହେଉଛି। ତା ଚୋପା ବାହାର କରି ତାପରେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା ଦିଦି କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି? ମସଲା ଜିରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ। ଏବେ ମସଲା ପଡ଼ିକି ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମାଛ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଦି। ଆଉ ଏଠି ତ ବସିଛି ଆଉ ମାଛ ଝୋଳଟା। ତ ଏଠି ମାଛ ଝୋଳ ଆମର ରେଡ଼ି। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କହିଲେ ଏଇଟା ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଇକି ଭଜା ହେବ। ସେଠି ଆମର ଖଟା ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ଦେଇକି ସେଟା ବି ରେଡ଼ି। ଆସିଗଲେ ଆଉ ଶୁଅନି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଉଠ ଖାଇ। କାହିଁକି ଚିଲି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡର ହେଇଛି। ଗଡ଼ିବ ହଉ ଖାଇବ ଚାଲ। ମାଛ ଝୋଳ ପୁରା ରେଡି। କଣ ଦେଖା ହଉଛି। ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ? ମୁଣ୍ଡ ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟ ପିସ୍। ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ତମ ପାଖକୁ ହଁ ପଳେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଦେଶୀ ଧନିଆ ପତ୍ର। ମାଛ ଭଜା ପିଆଜ ଲଙ୍କା ପୁରା ଚୁନା ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନଈ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଧରା ହଉଥିଲା। ଜିଜୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଖଟା ପାଣି। ଏଇଟା କି ମାଛ ଖଟା ପାଣି ନା? ଏଇଟା ସାପୁଆ ମାଛ। ସାପୁଆ ମାଛ। ତମର ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ମସ୍ତ ଫେଭରେଟ୍ ଲାଗିବ। ମାଛ। ମୂଳା ବାଇଗଣ ତେନ୍ତୁଳି ପଡ଼ିକି ଖଟା ପାଣି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଫିରିକି ମାଛ ମସଲା ଦେଇକି ଭଜା ହେଇଛି। ଭାତ ପୁରା ଉଡ଼ିବ ଆଜି। ଆହୁରି କ'ଣ ଦେଇ ନେଇକି ଆଇଲାଣି। ଦେଖିବା ସାପୁଆ ମାଛ ବାହାରିଲା। ଖଟିଆ ଖାଇବ ନା? ସାପ ମାଛ। ସାପୁଆ ମାଛ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ପାଣି। ଏଇଟା ମୂଳା। ଗୋଟେ ତୁ ଖାଇବୁ ନା? କେତେ ପିସ୍? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍। ତମେ ଖାଇବ ନା ସାପୁଆ ମାଛ? ଦେଖିଆ ଖାଲି ଦେଇ ମୁଁ ଖାଇବ। ଟ୍ରାଏ କରିବା। ନା ଖାଇବା। ଖାଇବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ। ମାଛ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ
ଖଟା ପାଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖଟା ପାଣିଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। କଣ ଖଟା ପାଣିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦିଦି ବନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ତ ହେଇଛି ଆଉ। ଦିଦି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ କୋଉଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସବୁଠୁ ମାଛ ଭଜା। ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ। କୁଇଆ ପାଣି। କଟିମା ଆମର ରେଡି ଆଉ। ଦେଖିଆ। ୱାଓ, କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? କଣ ଆଣିବ ମାର୍କେଟରୁ? ପଡ଼ିଥିବ, କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିବ? ଖେଳନା ତମକୁ ଦିଆହବନି, ତମେ ବଡ଼ ହେଲଣି। ହଉ ଚାଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ମାର୍କେଟ ବୁଲି। କଟିମା କଣ କିଣିବୁ ମାର୍କେଟରୁ କହ? ଛୋଟିଆ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ପରି ଆଉ। କଟିମା ପରେ ଏଇ ତା ଦେଖିଆ ଯୋଉ କୁକୁର କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା, ତାର କୁକୁର କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା, ତା ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଛି। ଆମ୍ପୁଡି ଦେଇଥିଲା, ଏଇଠି ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ସବୁ ବାହାରିଲୁ। କଟିମା ଦେଖି କୋଉଠି ବସିବ? ଏଇଠି ପଳା। କଣ ଆସିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲଣି? କୋପଟେ ଯିବି ଏପଟେ। ନାଲେ ଖା। ମୁହଁଟା ଦେଖିଆ, ମୁହଁଟା ଦେଖିଆ କଣ କଲଣି। ଚାଲ। ହଁ ଏଇଠି ଦିଦି ବସିଥିଲେ। ଚିନ୍ ପେନ୍କୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇକି ବସିଥିଲେ। ତମର କଣ କିଣା ଯିବ? କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ବି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା 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 ଏ ତମେ ପୁରା ମନେ ରଖିଦେଇଛ ପୁଷ୍ପା ମୁଭି ଦେଖିକି। ଭଲ ଦେଖାଉଛି, ଟ୍ରାଏ କର। ଅଫିସ ଏମିତି ବି ପିନ୍ଧି ପାରିବନି, ପାର୍ଟି ୱେର୍ ଏକା ପାଇଁ ଭଲ। ଫ୍ୟାସନ ଜୋନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆସ ଆସ ଆସ, ଦିଅ ଥଳି ଦିଅ, ଆସ। ତୁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ, ଏବେ ଫ୍ୟାସନ ଜୋନ୍ରେ ପଶିଲେ। କେମିତି କରିଛି? ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଚାଲ। କପଡ଼ାଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହାତକୁ। କୋଉଥିରେ ଏଇଟା ଅଛି? ଢେର ଗରମ ଲୁଇସ୍ ଫିଲିପ୍ର ସେଟା। ଜିଜୁଙ୍କର ଏଇଟା ଜିଜୁଙ୍କର ଏଇଟା ବଛା ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ। ଲିଫ୍ଟରେ ସବୁ ବସିଛୁ, ଜାଗା ଧରୁନି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ଜଣ, ଆମେ 5 ଜଣ ବସିଛୁ। 5 ଜଣ ଅଛି। କଟିମା ଦେଖାଉନି, ଦେଖିଆ। ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଉପରକୁ। ତଳେ ଜ୍ୟାକେଟ ଏକା ନେଲେ, ଏଠି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ ଏକା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସପିଂ ହେଇଗଲା ବାବାଙ୍କର ଆଉ ମାମୁଙ୍କର ଜ୍ୟାକେଟ। ଚାଲ ପୁଣି ଆଉ ପଶିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ରୂପ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ବସିଲୁ ରୂପ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଦେଖିବା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କି ଦି ଜଣଙ୍କର। କଟିମା କଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଏଠି, ଶୋଇ ପଡ଼ିକି ତାର ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲାଣି। ଚାଲିଛି ସପିଂ, ସରୁନି। କଟିମା ବୋରିଂ ହଉଛ କି? ହଉ ଶୋଇଥାଉ ଆଉ। ତ କିଣାକିଣି ସାରି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ପୁରା ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ତ କଟିମା ତାପରେ ବାହାରିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।